अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, आज की PUC सेकेंड ईयर क्लास में नज़म ले रही हूँ। पेज नंबर 149। नज़म ऐ शरीफ इंसानों। शायर साहिर लुधियानवी। साहिर लुधियानवी के ज़िंदगी के बारे में बताना चाहती हूँ। नाम अब्दुल ही तखल्लुस साहिर पंजाब लुधियाना में पैदा हुए। लड़कपन में ही इनके वालिद और वालिदा में कशीदगी और फिर दोनों अलहदा हो गए। इनकी तालीम और तरबियत वालिदा और मामू के ज़ेर असर हुई। BA का इम्तिहान पास करने के बाद साहिर ने लाहौर से जारी अदबी माहनामा अदब लतीफ़ और सवेरा के मुदीर की हैसियत से मुलाजिमत का आगाज़ किया। कुछ अरसा बाद दिल्ली आए और मशहूर अदबी रिसाले शाह राह की इदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए। तक़सीम मुल्क के बाद साहिर की ज़िंदगी बड़े मसाइब से गुज़र रही थी कि वो किसी तरह मुंबई पहुँचे। इनकी गैर मामूली शेरी सलाहियतों के पेश नज़र फ़िल्मी दुनिया में क़दम रखा और बहुत जल्द इनका शुमार फ़िल्मी दुनिया के मकबूल तरीन नग़मा निगारों में होने लगा। साहिर ने ख़ास तौर पर नज़म को वसीला इज़हार बनाया। इनकी नज़मों की ज़ुबान सादा व सलीस होती है। तलख़ियाँ साहिर का पहला शेरी मजमूआ है जिसका शुमार उर्दू की मकबूल तरीन शेरी तसानीफ़ में होता है। परछाइयाँ और आओ के कोई ख्वाब बने इनकी दिगर तसानीफ़ हैं। ज़ेर नज़र नज़म ऐ शरीफ इंसानों साहिर की मारूफ़ नज़मों में से है। हिंद व पाक की 1971 की जंग की हौलाकियों के पस मंज़र में लिखी गई है। इस नज़म का मौज़ू बुनियादी तौर पर जंग व अमन है। शायर ने जंग के मुकाबले में अमन की अहमियत महसूस की है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग जिसके असरात ने दुनिया में गरीबी, भूख और अफलास जैसी हालत थी। साहिर का बचपन और जवानी गुजरी। 1971 की हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग ने साहिर के ज़ख़म फिर से ताज़ा कर दिए, क्योंकि जंग करने वाले दोनों ममालिक कभी एक दूसरे का हिस्सा थे। नज़म ऐ शरीफ इंसानों। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक़ में हो कि मग़रिब में, अमन आलम का खून है आखिर। दोनों ममालिक के हुक्मरानों और अवाम और अफवाज से साहिर मुखातिब हैं और कह रहे हैं कि खून अपना हो या पराया हो, दोनों तरफ़ीन का खून नस्ल आदम का सुर्ख़ खून है। जंग चाहे मशरिक़ में हो या मग़रिब में हो, खून आखिर को सारी दुनिया के अमन का ही होता है। बम घरों पर गिरे के सरहद पर रूह तामीर ज़ख़म खाती है। खेत अपने जले के औरों के ज़िस्त फ़ाक़ों से तिल मिलाती है। शायर कह रहे हैं कि बम सरहदों पर गिराए जाएं या कि घरों पर हर तरफ की गई तामीर ही टूटती है और हर तरफ तबाहकारी ही मचती है। खेत अपने जले या दुश्मन के ज़िंदगी में खाने के लिए मोहताज हो जाते हैं। टैंक आगे बढ़े के पीछे हटे, कोख धरती की बांझ होती है। फतह का जश्न हो के हार का सोग ज़िंदगी मैयतों पे रोती है। शायर कह रहे हैं कि जंगी टैंक फतह से आगे बढ़े या शिकस्त से पीछे हटे, हमारी ही धरती की कोख बांझ होती है और बारूद से ज़मीन बंजर हो जाती है। चाहे कोई मुल्क फतह मना रहा हो या शिकस्त का सोग मना रहा हो, दोनों तरफ की ज़िंदगी जंग में मरने वाले सिपाहियों की मैयतों पर रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है। जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और इहतियाज कर देगी। शायर कह रहे हैं कि जंग अपने आप में एक भयानक मसला है। जंग किसी मसले का हल नहीं है। जंग आज आग देती और खून लेती है, कल भूख देगी और हाजतमंदी देगी। सब तबाह व बर्बाद हो जाते हैं, सब गरीब हो जाते हैं और मोहताज हो जाते हैं। कोई ज़रूरत पूरी नहीं होती।
اس لیے اے شریف انسانوں، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے۔ ساحر انسانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے شریف انسانوں، جنگ اگر ٹل جائے، لڑی نہ جائے تو بہتر ہے، آپ کے اور ہمارے آنگنوں میں امن کی شمع جلتی رہے تو بہتر ہے۔ برتری کے ثبوت کی خاطر خون بہانا ہی کیا ضروری ہے؟ گھر کی تاریکیاں مٹانے کو گھر جلانا ہی کیا ضروری ہے؟ شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہم انسان اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے ایک دوسرے پر لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں، چڑھ دوڑتے ہیں۔ گھر کی تاریکی مٹانے کو دوسرے کا گھر جلانا ضروری نہیں ہے۔ کسی کو پریشان کرنا، تکلیف دینا اچھی بات نہیں ہے۔ جنگ کے اور بھی تو میدان ہیں، صرف میدان کشت و خون ہی نہیں، حاصل زندگی خرد بھی ہے، حاصل زندگی جنون ہی نہیں۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ جنگ صرف خون بہا کر میدانوں میں لڑنے کا نام نہیں ہے، جنگ کے میدان اور بھی ہیں، اس کا حاصل قتل اور خون ہی نہیں ہے۔ زندگی صرف دیوانگی یعنی جنون ہی نہیں ہے، عقل کا نام بھی ہے۔ آؤ اس تیرا بخت دنیا میں فکر کی روشنی کو عام کریں، امن کو جن سے تقویت پہنچے ایسی جنگوں کا اہتمام کریں۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ آؤ اے شریف انسانوں، اس اندھیری قسمت والی دنیا میں ہم ثبات یعنی دستخط، تحریر، فکر کی روشنی کو عام کریں گے، ایسی جنگوں کو لڑیں گے جس سے امن قائم ہو، امن کو جن سے فائدہ پہنچے ایسی جنگوں کا اہتمام کریں گے۔ جنگ وحشت سے، بربریت سے، امن تہذیب و ارتقاء کے لیے، جنگ مرگ آفرین سیاست سے، امن انسان کی بقا کے لیے۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ وحشت یعنی نفرت اور بربریت یعنی خون خرابہ کے خاتمے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، تہذیب اور ارتقاء اور ترقی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، موت دینے والی سیاست کے خلاف جنگ کریں، امن اور انسان کی بقا کے لیے متحد ہو جائیں۔ جنگ افلاس اور غلامی سے، امن بہتر نظام کی خاطر، جنگ بھٹکی ہوئی قیادت سے، امن بے بس عوام کی خاطر۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ غلامی اور بھوک اور غریبی کو مٹانے کے لیے سب مل کر کھڑے ہو جائیں، امن والے بہتر حکمرانی نظام کے لیے اٹھیں۔ ہماری جو بے راہ رہبری اور قیادت یعنی رہنمائی ہے جو ہمیں امن سے دور لے جا رہی ہے، اس کے خلاف اٹھیں اور عوام کا ہمدرد بن کر جمع ہو جائیں۔ جنگ سرمایے کے تسلط سے، امن جمہور کی خوشی کے لیے، جنگ جنگوں کے فلسفے کے خلاف، امن پر امن زندگی کے لیے۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ ایسی جنگ سرمایہ داروں، دولت مند نظام کے خلاف ہو، امن اور جمہوریت کی خوشی کے لیے ہو، جنگ جنگیں پیدا کرنے والے فلسفے کے خلاف ہو، اور ہمارا اٹھ کھڑا ہونا امن کے لیے اور امن والی زندگی کے لیے ہو۔ اس نظم میں دونوں ممالک کے حکمرانوں اور عوام اور افواج سے شاعر مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نسل آدم کا خون بہانے والی جنگوں کے بجائے ہمیں افلاس و غلامی کے خلاف ایسی جنگوں کا اہتمام کرنا چاہیے جس سے امن و چین اور خوشحالی کا بول بالا ہو اور سب زندگی میں خوشحال رہے۔